أحمده سبحانه وأشكره شكرا يتجدد ويتعلق غدوا ورواحا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبدع الكائنات أرواحا وأشباحا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله رافع لواء الدين دعوة وإصلاحا، والهادي إلى الطريق الرشاد سعادة وفلاحا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خيار هذه الأمة تقى وصلاحا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليالي والأيام مساء وصباحا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها عروة ليس لها انفصام، وجذوة تضيء القلوب والأفهام، وهي خير زاد يبلغ إلى دار السلام. من تحلى بها بلغ أشرف المراتب، وتحقق له أعلى المطالب، وحصل على مأمول العواقب، وكفي من شرور النوائب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، في أيام قليلة مضت كنتم تترقبون مجيء شهر رمضان المبارك، وتتحينون حلوله بكل تربص، وها أنتم اليوم قد خلفتموه وراءكم ظهريا، فهذا شأن كل منتظر، وهكذا آجالكم وأعماركم تضمحل يوما بعد يوم، وساعة تلو أخرى، إلى أن تتخذوا القبور ديارا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وإن رمضان الذي مضى لن يعود إلينا بعد إلى يوم القيامة، وليس منا من يضمن لنفسه العيش إلى القابل، ولقد أودعتم رمضان ما شاء الله أن تودعوه فيه من الأعمال الصالحة، فمن كان منكم محسنا فليستبشر بالقبول، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن كان منكم مسيئا فليتب إلى الله قبل فوات الأوان، والله يحب التوابين. أيها المؤمنون، إذا كان شهر رمضان قد انقضى، فإن زمن الطاعة لا ينقضي إلا بموت المطيع، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن كان لشهر رمضان مزية إلا أن رحمة الله وجوده شاملة على الدوام، لأن الأعمال الفاضلة في رمضان لها ما تماثلها من الأعمال في بقية السنة. فقد روى الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أيها المؤمنون، بفضل الله تعالى وبرحمته أتممنا شهر رمضان، وبتوفيقه تعالى صمنا أيامه وقمنا لياليه، وبذلنا الجهد في فعل الخيرات. وإن هذه الأعمال التي قمنا بها خلال شهر رمضان غراس تحتاج إلى سقاية وحماية. أما سقايتها فتكون بالمداومة على الطاعة، وحمايتها تكون بمنعها من الآفات. أمي الله تعالى تنو على مناك هناك بواك جونك أي هنا باكان كان وقتنا نيجا هير وقتي دي أما هير وقتي منكرنا لا نبتون سوالندو أمبن نسونجالندو لا إنه سمولو كالو بالوي على مناك هنا كنا لا أبي تورو نيونتي كابو جونكا جون مسران فموني abo latanga otoroma do mesran fe munye
abe okota ka boka iba foko ko nyera madeli kake ame masayin tano la tano munna be kura ya dongo do sogomani dongo do wula felala ame masayin barkada munna be kura ya wakati bela janina sanga suruma ani sanga jamjam be konona la ka seriya ka fo bato masate tiana fona kera ala kelempe ala munna le de fen bela janin dani masai ka seriya ka fo muhammadu ya ka jonya ka chidendo ala ka dina in la seli o drapeau tabagado glanin keli duguma kolo sanfe o drapeau tabagado ale de maukanda bagaye ko blasra kata kisi ani kunaja sraka kisi ani nema amoyini ka ke chiden bayinka anaka so dungeu anaka sahaba sanumo ulumurun bala nolu kela ala ka jon sugantile onye chiden kofe ala nya sranyala ani nyuman kela ani mawma mumbala no tugula no fe ne bara nyuman keli kuma mumbala ne shuko ne duguja tugula nyogon no fe kuma mumbala ne sogomada ani ula fela nolu nyogon magen fo wata sal ki ama jordoma ama ala deli ala kan soro dum mawchela ala ka jon mben sranyere kuna kan sara aula ne ala en sranyei kadaka ala en sranyere de juru mumbala nate tige ala en sranyere de tamene mumbala nabe yilendi duskuma tamene mumbala nabe yilendi famuma wale de srafana munabe molla se kisi sokononala ne mamunyi yere masri ne ala en sranyei ika don ka fo be se joro la joro bala ne mamunyi yere masri ne ala en sranyei ibe la yinu kala yini korota len soro ne mamunyi yere masri ne ala en sranyei ibe nyini fe nyuma soro la bankola ne mamunyi yere masri ne ala en sranyei ibe toro fe kisi toro fe ma kabo jugumana Allah taala kamal korona konnala aw mamunun dala alala nawsrana alanye ala be faranfasiya kawe ka danfara do kawe tiya ani galone nyonche ala be kla kaw jurumu ya fa awe aw 31 ala bolu datu awe kaw ka don ka fa la if samanti ya batige mala deli nene aw ala kan gersiga ala ensra nyumana ala ka jon amame ko sebe antun sigileno ka Allah taala ka kalo ba ma kono kalo muna dona anka kasurame la haraya dawla antum ma ara nyininga ko nyina sungalo akobe na ke chugoya dumana ayan sigi kambele adon jateli kama kafa toyini fogana kalo indo na ka bambi aya tonko iba fo kama delika do kono o mun kelen flani fe mu be nyana ma ya kono nala ko harama do me sigi ka makono ka be nale abela jeni men chugodela ne mun tamena o de yorokaja ngane fe mu bala kan sigile no ka makono abe nale o bela jeni fen surunye abena ka teme ba fo kama delika ke yere o misali ay harama den shiye ibina jien kono domuna mobe do doye ko ala ka balo ala ka shidama ki galla hala la je kabiri den ranna mando kana ibola ibina tama degi kana ibola ka kuma odegi ki bola ki jo ki bola ka joni yere ka koy kabiri mawbi ladon fo ana ka yere bi yere ladon wakati muna ibode kete ka ban ala taala mana hali san keme shidima iba balo dondo la be bodien ko ne ba fo ki ma delika kile ka kono kadaka mamunun dale me kabru konnala no doye san kemo balo no doye san bicha ma balo o bela jenin nana jien kono domuna o sigila ku gatali do ma kono o sigila ku gatali do ma kono o gatali do nana se o taala ni taala jo o kabru la halo kabru tunna maula o be chugoya muna haramaden bela jenin shibe ni chugode la ambe kelengle mete ame don jate mine shini ni kanga ke ikele no kan bolo la shini ni meke presere no kelila ni wakati na ibe faga ni laini mi kono ka soro ni wakati kono nala ipresere no onalila ni bebe na katemete ka bampeu foga na yere shi banka bo nyana me kono nala fo beta dawro soro yere kabru de kono ni dala kabru de kono domuna ne mamun tala idale o ta don ki de la kateme jien kono hali kile jango ka fo ki ga sigi akono nala ala bo re fanya al korna kono nala ko nyana maya kuntala suru munama kono kwa misali be ina fo amma mutube ina fo sanji ale ala sanji mujigi kabo sanfe sanji injigina kana biun falen bi munun falena haramadon ka dun feumbo o falen feuna o chugoya kile na baga on fana ka dun feumbe o falen feuna o tola o chugoya la fo dugolo chenyena ka masri
mamunu bala na ya soro ka fo olu de tay seneforo noy on sondiara ka fo ko lu be no mago nyene ay ko Allah taala e aka halaki bla ala onna na mashu wal mo onna ma kle felala ko ya be halaki ka boy akela iba fo kunu bi mun tun falem no o beinte o mun flani ne la halaya laje iba e ka fo on fle la halaya mun konna lo nyona do solo tuma don folo a sininga nga ka kle folo ya me kalo nyini kalo yela abiya kle folo ay andona konnala mo duskun silla misirula mo we ko chamon dabla mo dona ko chamon la kada ka me solo konnala ka don jate a don balla ka ban iba fo ka ma delika kle kle reke akle mugan kononton aya sun ka ban iba fo ka ma hali kle kle resun alhamdulillah bela janin fleki ga srata ni yere iba fo ko foy make ni mun fleni Allah taala ka kuma kano ke an lam taghna bil ams femu mene ala ya boloda ka bla chugo dola ala ko ka be ba iba fo ka ma delika ke fen kunu wa konni Allah taala ka kaba ko ya memu wala anyi wala sanga ke tasi jon chela ala kan na usro tasi jon ma chela madum solo mun kon talim fleni hal ne ala isidi mamu ma on chela o be siga solo weraye nga solo mun talim fleni o solo in koni o tese in kana ma tuguni falkiyama jordona atala nanga barawi mamu ye bara nyuman ka kona no taala mamu ye radu ye juman ka kona na lo taala wa masitan chela kiba fo kambe ko o tigla mai hakilla sigi soro ka bo alaro garantite masibolo ko sungalo nata ka be na sura me nyana me akorona la ne ko be la jina ta chugode wala ay mun kala nyuman kelai ire la nusondia ki ire la nyagari ala te nyuman kelaw ka sarache bebi yere ka la halaya don ina fala be be don chugo mura ka teme yere kunka munyere fana dumba la nale faratila korona la madama ne saya masay ma folo ika don ka fo hal sala magobila ibse ki yere gla ki yere ka ala jonyumanye ala jonyumaya dante sungolo ko dronye jome ka ala jonyumanye madama ni be balola madama saya masay ma ibse ki yere gla ki yere ka ala jonyumanye mala deli ala kanansi ala mafaka soro ama sagola ala ka jon ne sungalo kalo bana o korate ka fo bara nyuman ke wakati bana bara nyuman ke be ban jombolo kuma dumala ni yere bana domuna na fola domuna karsa bana o korade ki ga bara nyuman ke bana na fola ko karsa bana o korade ki ga ala bato bana na fola ko karsa bana o korade ka fo ki ga nyuman fo bana kadaka ibani de be ki ka ko be bani bara bebe lajo selibe lajo sume lajo o cogoya kelen na jagabɔ bɛ lajɔ baara ɲuman fɛn fɛn mun ni tun b'a kɛ ni yɛrɛ a bɛɛ bɛ lajɔ fo ne maa ye mun kɛ k'a ŋɛniye ko Alahu taala k'a baraji d'i ma walima alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko fɛn minnu bɛ to i kɔ k'i b'o baraji sɔrɔ n'i bɔra diɲɛ in kɔnɔna la n'o tɛ i ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ de o bɛ kɛ n'i ka saya de ye tiɲɛ don sunkalo samantiya kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ o la nka ala ka hinɛ a fɛrɛlen don wagati bɛɛ lajɛlen na ala ka fɔni seereya a dumɛlen no lahalaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ala mun tun ye hinɛ masa ye sunkalo kɔnɔna la o ala de ye hinɛ masa ye hali ni sunkalo banna ala mun tun ye fɔnisere masa ye sunkalo kɔnɔna la o ala de ye fɔnisere masa ye hali ni sunkalo banna o de kama baara ɲumanw caman bɛ yen o minnu kɛli bɛ kɛ sababu ye k'a to jɔn bɛ samantiya sɔrɔ samantiya mun n'a ni sunkalo baara dɔw samantiya bɛ taa ɲɔgɔn na o dɔ ye jumɛn ye misaliya bolo ma bukhari ni muslimu b'a langal anw ye ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun ko subhanallah bihamdihi mi'ata marra i ko subhanallah wa bihamdihi siɲɛ 100 ko n'i y'o fɔ ko Alahu taala bɛ jurumin bɛɛ yafa hali ni jurumin kɛla i n'a fɔ baji kankan bɛ cogoya mun na a y'a mɛn ko ne maa min sunkalo sufɛla jɔ ala ye ala bɛ jurumin bɛɛ yafa nin fana dɔrɔn fɔli siɲɛ 100 ko Alahu taala bɛ jurumin bɛɛ yafa nin m'a jira k'a fɔ halisa baara ɲumanw bɛ yen minnu kɛli b'a to ni ala bɛ jɔn jurumin bɛɛ yafa halisa baara ɲuman bɛ yen minnu waliyali b'a to Alahu taala bɛ yafa jɔn ma i jurumin bɛɛ la wa jurumin bɛɛ yafali dannen tɛ ko sunkalo dɔrɔn de ko don hali ni sunkalo banna baaraw caman bɛ yen n'i cɛsiri minnu kɛli la Alahu taala bɛ jurumin bɛɛ yafa ala ka jɔn ni ala ka samantiya ye ani ala ka nɛɛma sunkalo kalo kɔni a timɛna ala ka bɛnseman sababu la an sera k'an seko kɛ su n'a kɔnɔna la an sera k'an seko kɛ su jɔli la kɔnɔna la an sera k'an seko kɛ ɲuman caman kɛli la kɔnɔna la ɲuman minnu kɛla sunkalo in kɔnɔna la maaw bolo ɲumankɛlaw bolo a dɔ la
sunkalo tɛmɛlenw na an b'a fɔ k'a ma kɛ ka d'a kan n'i y'a lajɛ dɛmɛ minnu bɛ k'an ka jamana in kɔnɔ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma baloko la ani ko wɛrɛ ko la a dɛmɛ caman bɛ bɔ kɛnɛma jamanaw la ka s'an ma yan nka ɲinan sunkalo in kɔnɔna la an ka jamana sɔrɔtigiw yɛrɛ o jɔla jɔyɔrɔba la ka ɲuman camanba kɛ alhamdulillah o bɛɛ lajɛlen hɛrɛ ye ka d'a kan ala ye dɔɔni di mun ma bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ɲinan ko tun ka gɛlɛn bɛɛ y'i ka dɔɔni kɛ o dɔɔni mun n'o kɛla o kɛla sababu ye k'a to sunkalo tɛmɛna nɔgɔya la ni ala ka diɲɛ ye sukaro ko ma kɛ gɛlɛman ye malo ko ma kɛ gɛlɛman ye balo wɛrɛ ko ma kɛ gɛlɛman ye alhamdulilahi fantanw ma kule k'a fɔ k'an dɛsɛla an dala dumuni sɔrɔli la o mun kɛla o kɛla ni ɲumankɛlaw de ka dɛmɛw ye o ɲumankɛla minnu n'olu jɔla o jɔyɔrɔw la taare bɛ o ye an bɛ ala deli o yɛrɛ bɛ siran fɛn mun ye ala k'a ɲɔnti ka bɔ o kan an bɛ ala deli o ɲumankɛla minnu n'o y'o cɛsiri o ɲumanw camanw kɛli la ala b'o dɔn ala ka o ka gɛlɛya wuli ka bɔ o kan diɲɛ kɔnɔ ani ka gɛlɛya wuli ka bɔ o kan alikiyama jɔ don na o la maaw tun ma sigi ni ko caman ye ko a bɛ se ka kɛ sunkalo in kɔnɔna la ala ta'ala ka dɛmɛ sababu la o bɛɛ lajɛlen kɛla k'an don a kɔnɔ k'an bɔ a kɔnɔ i b'a fɔ k'ala ma don a kɔnɔ o ye ala ka bɛnsiman de ye o ye ala ka dɛmɛ de ye o baaraw kɛla ni sababu ɲuman minnu ye ala ka o sababutigiw sara hɛrɛ la ala ka an jiri baara ɲuman kɛli la wagati bɛɛ lajɛlen na ala ka jɔn an ye baara minnu kɛ sunkalo kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ an ye jiriw de turu an ye jiri minnu turu jiri mako bɛ fɛn fila la a fɔlɔ ye jumɛn ye k'i mago don a la ni ji kɛli a kɔrɔ a filanan ye jumɛn ye fɛn mun bɛ kɛ sababu ye k'a tiɲɛ i ka o ma bɔ a la ka d'a kan fɛn mun b'a ɲɛ n'i y'o k'a la fɛn mun b'a tiɲɛ n'i m'o ma bɔ a la siga t'a la a bɛ na ni tɔɔrɔ de ye jiri in tɛ kɛ i nafa jiri ye o de kama an bɛɛ lajɛlen ye mun kɛ bɛɛ y'i ka jiri turu i seko damayira la dɔ ta ka ca ni dɔ ta ye nka bɛɛ ye i niyɔrɔ jiri turu an ye jiri minnu turu sunkalo kɔnɔna la a ka kan an k'an mago don jiri ninnu na k'an mago don jiri ninnu na ni ji kɛli o kɔrɔ ɲala an bɛna ji de ta kɔ kɔnɔnaw la walima an bɛ ji de ta robinɛw la k'a k'an ka jiriw kɔrɔ wa ayi ji dɔ de bɛ yen an ka kan ka mun k'an ka jiri ninnu kɔrɔ an ka baara ɲuman jiri minnu n'an y'a turu sunkalo kɔnɔna la an bɛ ji mun k'a kɔrɔla la o ye k'an dumɛ ala kana batoli kan hali ni sunkalo banna alakira sallallahu alaihi wasallam a furumuso aishatu y'a langali anw ye ko alakira ko kisi ani nɛɛma b'a ye ya ayuha nnasu khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamal hatta tamallu wa inna habba al-a'mali ila allahi ma dama wa in qal muttafaqun alayhi ko alakira ko kisi ani nɛɛma b'a ye aw maaw aw kana tali kɛ baara ɲuman na a tɛ se mun kɔrɔ k'aw k'a dɔn k'a fɔ ala ta'ala tɛ sɛgɛn fo n'aw sɛgɛnla dɛ wa baara mun ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan o ye dumɛkɛla baara mun kɛli kan hali n'a dɔgɔyala i dumɛna baara mun kɛli kan hali ni a dɔgɔyala k'o de ka di ala ye ka tɛmɛ baara kan baara mun ne a bɛ dan sira la ka d'a kan baara dɔ bɛ yen e dumɛla i b'a kelen kelen kɛ don o don san bɛ taa ban wagati mun na i bɛ 360 sɔrɔ k'a kɛ nka baara mun bɛ yen i ye tile 5 kɛ i b'a tan kɛ i danna o ma a ma taa yɔrɔ jan tile 5 tan kɛla o ye 50 dɔrɔn de ye nka tile kelen kelen kɛla o ye 360 ye ni mun filɛ nin ye siga t'a la ninnu tɛ kelen ye o de kama alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam ko baara mun ka di ala ye o ye dumɛkɛla baara mun ka hali n'a dɔgɔyala aishatu kelen in b'a lagali anw ye muslimu ka lagali sira fɛ ko alakira sallallahu alaihi wasallam kana idha amila amalan athbatahu ay dawama alayhi ko kira tun kɛla n'a ye baara dɔ kɛ a bɛ dumɛ baara in kɛli kan o la sunkalo tun ye alabato kalo ye sunkalo tun ye ala kanabato kalo ye baara ɲuman kɛli kalo don sunkalo banna i ka dumɛ o sira kelen kan i ka dumɛ o alabato kelen kan i ka dumɛ o baara ɲuman kɛ kelen kan ni mun filɛ nin de ye i ka ji mun n'o ka kan ka kɛ i ka jiri kɔrɔ o de ye nin ye i ye jiri mun turu sunkalo kɔnɔna la baara ɲuman jiri ji mun ka kan ka k'a kɔrɔ a ji fɔlɔ ye nin de ye o de ye ka dumɛ baara ɲuman kɛli kan baara ɲuman mun bɛ yen n'an ka kan ka dumɛ o kɛli kan sunkalo kɔfɛ o fɔlɔ ye mun ye al-isra'u bil qada fawra rafi al-udhr n'a y'a sɔrɔ juru bɛ maa mun na i ka teliya ka juru sara madama ne luzura wulila ka bɔ i kan
mamumbe ne luzura sababula sunjuru do yelelila bana do yisoro sungalo kono kile dama do yelelila walma muso mutume kolila kile dama do yelela sungalo konnala ne sungalo bana luzura induntika telia jona ika Allah taala ka juru sara ka boy kana kadaka ita don sayabe ni soro wagati muna ala kila ko de la sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal sita طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العام رواه مسلم وأمر العام أو خاصة أحدكم يعني الموت على كلا كيسياني نما باي كايا أوتيليا كبارا نيمونك نونتي فين ورا بين وبسوا بنا بلا أو نيما دي وفين ورا يدمي كليك أبو كليبين في o kora ye ko tubite mene jonye o ye baara ɲumanw bani a filana ye duman ye o ye Allahu taala bena sisi dɔ bila kana diɲɛ laban na a sabanan ye duman ye o ye dajali ye a naaninan ye duman ye o ye fɛn ɲɛnama dɔ datanfɛn do ala be mun bila ka kuma maaw fɛ ala be n'o dɔ ci ka na a duurunan ye duman ye ko fɛn mun b'a la n'o ye anw yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnna ko ye i yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnna ko dɔnnikɛlaw ko o ye saya de ye o kɔrɔ ye n'i ma teliya ka baara ɲuman kɛ hali ni bɛɛ ma sa e yɛrɛ bɛ se ka sa n'i ma teliya ka baara ɲuman kɛ hali ni buru ma fiyɛ i kɔni bɛ se ka sa n'i ma teliya ka baara ɲuman kɛ hali ni diɲɛ ma wuli i kɔni bɛ se ka sa a wali alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye wɔɔrɔnan fɔ ko o ye bɛɛ lajɛlen ka ko ye n'o ye alikiyama yɛrɛ wulili ye ko an k'an teliya ka baara ɲuman kɛ yanni nin dɔ cɛ o kama baara ɲumanw la baara ɲuman ala ka juru mun b'i kana i k'o sara ka d'a kan Allahu taala ko hadisa kursi kɔnɔna la ko jɔn ka baara mun ka di ala ye ka tɛmɛ a ka baara bɛɛ kan ale ala ye fɛn mun k'i kan wajibi ye k'o di o la ala ye sun donni k'e mun kan wajibi ye ne sunjuru yɛlɛli la ni ala ka diɲɛ dili ye i jilaja ne sunkalo banna i k'i teliya i ye baara ɲuman mun kɛ ka ji k'a kɔrɔ joona joona ni ala ka sunjuru sarali ka bɔ i kan na i kana sunjuru bila ko n bɛna sara walima ko a sunjuru kɔni a sarali fɛrɛlen do la i teliya i k'a sara joona n bɛna kɛ o bɔ i ka ko la nin ye jiri an ka kan ka ji baara ɲuman in an ka kan ka ji mun kɛ a kɔrɔ nin ye a ji dɔ ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka dunmɛ baara ɲuman kɛli ka sunkalo kɔfɛ o dɔ ye tile 6 sunni ka tile 6 sun k'o tugu sunkalo la n'a bɛ fɔ o ma ko bilasirali ka d'a kan a nana Abu Ayyub al-Ansari ka hadisa langalle kɔnɔ k'a fɔ k'ala kira ko kisi ani nɛɛma b'a ye man sama ramadana thumma atba'ahu sitan min shawwal kana ka siyami dahr rawahu Muslim ko ni maa min ye sunkalo sun o kɔfɛ i ye tile 6 tugu a la ka bɔ selincinin kalo la k'a bɛ kɛ i n'a fɔ san kelen sunni ni hadisa mun fɔlen filɛ nin a dɔnnikɛlaw ye hadisa in walawala an ye Muslim ka hadisa langallen do al-Imam Nawawi rahimahullah Muslimu sharhu kɔnɔna la a ko mun cɛ ka ɲi nin tile 6 in i k'a sun k'a tugu ɲɔgɔn na suntigɛ seli don kɔfɛ o kɔrɔ ye selincinin o don dugujɛ k'i k'a sun k'a tugu ɲɔgɔn na ko nka n'i y'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka tile kelen sun ka tile 3 bila ka na tile kelen wɛrɛ sun ka tile 3 bila ka tile kelen wɛrɛ sun fo k'i tila o tila cogoya la wali i m'a kɛ joona i y'a bila fo kalo laban na tɔ tora tile 6 laban mun ye kalo la i ka o sun ko n'i ye nin fɛn o fɛn mun kɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko n'i ye kalo in sun tile 6 sun kalo in na k'a tugu sunkalo la tuguɲɔgɔnya ni mun ni alakira y'o fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ k'i b'o samantiya sɔrɔ o kama ko a ka nɔgɔ mɔgɔ mun ma cogoya mun na k'i b'i ka sun dɔn o cogoya kelen in de la o la alakira sallallahu alaihi wasallam ko a y'a fɔli mun kɛ ko a b'i n'a fɔ k'i ye san sun k'o bɛ kɛ ka d'a kan baara ɲuman kelen bɛ sara ala bolo n'a ɲɔgɔn tan de ye i ye sunkalo mun sun i ye tile 29 sun walima i ye tile 30 sun ala bɛ tile 30 baraji d'i ma a maa mun ye tile 29 sun ala bɛ tile 30 baraji d'i ma ni hadisa in b'o jira anw na o tile 30 baraji n'o dila i ma a b'i n'a fɔ i y'o ɲɔgɔn tan de kɛ o kan ka bɛn tile 100 ma n'o bɔra yen i bɛna tile 6 mun sun nin kalo in kɔnɔna la o tile 6 o bɛ bɛn tile 60 ma o fana bɛ k'a ɲɔgɔn tan ye 130 ani 60
san don jate da ye tile 360 de ye tile 360 min bɛ san kɔnɔna la Allahu Taala bɛ o baraji d'i ma nin de kɔrɔ ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ Ala yɔrɔ k'a fɔ k'i komi i ye san dafalen sun o la Imam Nawawi rahimahullah Sahih Muslim sharhu la a ye hadisa in walawala an ye ta nin cogoya de la wa nin b'a jira an na k'a fɔ ni maa min bɛ fɛ k'i baraji tɔ dafa i ka kɛ san bɛɛ sun dɔnbagaw cɛ la i jilaja cogo bɛɛ la i ka tile 6 sun nin kɔnɔna la nin ye fɛn ye an kana farati a la ka d'a kan fɛn mun bɛ kɛ sababu ye k'i ka alijinɛ don lawaleya i ye o bɛ sɔrɔ ni fɛn o fɛn mun ye ni Ala y'o se d'i ma fo i kana i kɛ k'o to yen fo i k'i jilaja o kɛli la mun b'a jira i la ko yanni san wɛrɛ cɛ bɛ fatu ni fatula k'a sɔrɔ i tun ye san 1 sun don Allahu Taala ye ka ban i ye san mun bɛɛ sun don Ala ye o san yɛrɛ ma ban fɔlɔ i fatula alhamdulillah i sela Ala ma seko ɲuman na nka n'i ye olu to yen ko ko an tilala wajibi la mun ye tɔ ninnu ye k'an ka limaniya ma s'o ma fɔlɔ ni sala o kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ tɔ k'a diɲɛ nɔ dɛ e bɛ fɛ limaniya de kana yɛrɛ d'e ma e de bɛ limaniya ɲini ne limaniya baara kɛli nka n'i ma limaniya ɲini n'a baara kɛli i k'a dɔn k'a fɔ farati don maa dɔw b'o yɛrɛ kun tɔɲɔ nin bonda in na ni hakilina wɛrɛ dɔ ye o hakilina ye jumɛn ye dɔ b'a fɔ ko ayi ko ale bɛ siran n'ale y'a daminɛ ɲina san wɛrɛ n'a ma se k'a kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fili de ye ɲala Ala k'o san wɛrɛ k'e bɛ balo wa baara ɲuman si tɛ yen k'i b'a fɔ ko nafila don ne mɔgɔ b'a fɔ ko n bɛ nin to yen ka d'a kan ne ma se ka dunba kɛli ka o man ɲi o tɛ baara ɲuman si la sitana ka masiri sira dɔ don ka jɔn bali baara ɲuman ma a misaliya dɔ ye hali walaha seli ye maa dɔ bɛ yen walaha seli ka d'a ye nka a b'a fɔ ko ale ma basigi kosɛbɛ a t'a sɔrɔ don bɛɛ la donc a b'a sɔrɔ don min na a b'o to yen ko ka d'a kan n'ale y'a daminɛ k'a tɛna se ka a matarafa i bɛ se ka mun kɛ i b'o kɛ i ma se ka mun kɛ Allahu Taala t'i ɲininka o la nafila don i ye mun kɛ i b'o baraji sɔrɔ i ma mun kɛ n'a y'a sɔrɔ i dɛsɛla o la k'i yɛrɛ seko tɛ de Ala b'a baraji d'i ma nka n'i yɛrɛ seko bɛ mun na halas Allahu Taala t'i jalaki a la ni mun filɛ nin ye yɔrɔ y'an kan ka hakili to mun na o kama foyi kana i bali tile 6 sun donni ma madama n'i bɛ se sitana kana masiri foyi da i ɲɛkɔrɔ n'i y'a daminɛ i tɛna se k'a laban n'i ye ɲinanta kɛ san wɛrɛ ta i tɛna se k'o kɛ walima tɔ ni kɔrɔla i b'a kɛ nin bɛɛ lajɛlen fu de ye layidu t'i ni Ala cɛ ko san wɛrɛ b'i sɔrɔ balo la layidu t'i ni Ala cɛ ko ni kɔrɔla k'i b'a kɛ layidu t'i ni Ala cɛ ko kɛnɛya mun b'i la bi ko kɛnɛya bɛ to i la fo ka se san wɛrɛ ma o la n'o don an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ an ka kɛ teliyabaga ye ka nin baara ɲumanw kɛ n'o ye tile 6 sunni ye walasa nin samantiya mun fɔlen filɛ nin an ka kɛ samantiya in sɔrɔbagaw cɛ la Ala ko a ma alikɔrɔna kɔnɔna la wa man ya'mal mina salihati ko ne maa mun kɛra baara ɲumanw caman kɛbaga ye min dhakarin aw untha i kɛra cɛ ye walima i kɛra muso ye wa huwa mu'minun k'a sɔrɔ i dalen don Ala la i limaniyalen don fa ulaika yadkhuluna aljanna k'olu tigilamaw bɛ don aljanna kɔnɔna la wala yuzlamuna naqira o tɛ tɔɲɔ tɔɲɔlifɛn fitinin na hali n'a kɛra tɔmini mun n'o bɛ tamarokolo sanfɛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ذي العزة والجلال الكبير المتعال له الأسماء الحسنى وصفات الكمال والصلاة والسلام على رسوله محمد أصدق من عمل وقال وعلى الصحب والآل ومن سار على طريقهم واتبع نهجهم إلى يوم المآل ومن المداومة على الطاعة بعد رمضان صيام 3 أيام من كل شهر أمي الله تعالى أمي الله تعالى تنو أمي الله تعالى تنو على منال بنيا أن كرامته كرتا تجدو تغنيهم بألا منتو كرتا لهم بألا ka kisi ni nɛɛma ɲini ka kɛ Ala ka cidenw na cidenba kan ciden mun ni Ala de ye maaw la tiɲɛtigi ye maa mun kumana ka tila k'a waleya a n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba sanumaw ani maa mun tugula aw nɔfɛ fo ka taa se don ma don mun bɛ yen ne segin kɔba don don Ala ka jɔnw ka dunbɛ baara ɲuman kɛli ka sunkalo kɔfɛ o dɔ ye i k'i jilaja k'a to kalo tile 3 i k'o sɔn Alahu Taala ye kalo tile 3 o sun Allahu Taala ye o tile 3 in n'a y'i diya i b'a dɔn kalo tile 12 13 14 wali 17 14 15 wali
iga tile kelen sun kalo daminɛ na ka tile kelen sun camancɛ la ka tile kelen sun laban na ni mun filɛ nin iga sabati o kan ni ŋaniya ye nin bɛ kɛ ka kalo tile 3 sɔrɔ ka da ka hadisa mun nana la hadisa dɔ y'a fɔ kalo tile 3 o b'a jira k'a fɔ n'i ye tile 3 kɔni sun kalo kɔnɔna la ni ŋaniya ye ko kalo tile 3 sun don ala b'a baraji d'i ma hadisa wɛrɛ bɛ yen ko ayyamul bid kalo bɛ jɛya don minnu na tile 13 14 15 o mun filɛ nin ni i ka sugantili kɛ o ye walima i ka sugantili kɛ kalo kɔnɔ tile 3 ye a mana nɔgɔya i ma wagati min na nin bɛɛ lajɛlen ye kalo tile 3 sunni a nana ka bɔ Abu Qatada yɔrɔ ala ma jɛn'a ma a mɛnna ka bɔ Abu Qatada yɔrɔ ala ma jɛn'a ma Abu Qatada ko ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله رواه أبو داود الصحاح الألباني على كلامه صلى الله عليه وسلم تلي سبا سوني كالو أنين كابو سونالو دولا كتا سونالو دولا سوني كو أوي سامبيلا جني سوني وكراي سانكلين سون برادي إبو سراني كالو كلي سبا سون دوني كالو كلي سبا سون كالا بسانكلين برادي ديما kira ye nin hadisa in fɔ yɔrɔ mun na a y'a nin sunkalo kalo sunni de fɔ k'a dɛn ɲɔgɔn na ko tile 3 kalo ani ka bɔ sunkalo dɔ la ka taa sunkalo dɔ la ko Alahu Taala bɛ san kelen baraji di jɔn ma la o b'a jira k'a fɔ sunkalo sunni ani tile 3 sunni olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de kira y'a fɔ ɲɔgɔn fɛ hadisa kelen kɔnɔna la o de kosɔn a ka kan kalo tile 3 sunni an k'o bila an ka jate la n'a tun t'i ka jate la kɔrɔlen alhamdulillah ala ye sunkalo mun sunni nɔgɔya ye o fana bila i ka jate la k'a to kalo i ka se ka tile 3 sun Alahu Taala ye a sun wagati ɲuman ye duman ye kalo tile 13 14 15 farafin kalo de ko don a sun o wagati kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a sun o wagati kɔnɔ n'o ma nɔgɔ i ma ni wagati mun ka nɔgɔ i ma hali ni m'a tugu ɲɔgɔn na i bɛ se k'a sun kalo wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n'a ŋaniya ye ni hadisa mun filɛ nin o de b'o jira i la ko 3 min kulli shahrin tile 3 kalo bɛɛ kɔnɔna la o la an k'an jilaja o kɛli la an kana dɛsɛ o la cogoya si de la n'o de ye ka to kalo kɔnɔ i ka tile 3 sun Alahu Taala ye ni dumɛla o kɛli kan alhamdulillah ko san sun ala b'o baraji de d'i ma san sun ala b'o baraji de d'i ma o la nin y'an ka alijinɛ sɔrɔ sira dɔ ye an k'an kan dumɛ mun kan sunkalo bannen kɔfɛ o cogoya kelen na ومن المداومة على الطاعة بعد رمضان الحفاظ على صلاة الليل كدوم باران يمان كيلي كسنغلو كونالا سنغلو كوفي ودوي أنغان جلاجا شو جولي أنغان مطرفة كالنفلة سيلي ألاي أنغان مطرفة الحمد لله ناين جما فماتين جمانا نمونتون تي tarayu seli kɛ safo kɔfɛ imma ka kɛ misiri la walima ka k'i ka sokɔnɔna la walima ka kɛ hali ka kari kɔnɔna la an y'a seli nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la o tarayu seli mun n'an y'a kɛ safo kɔfɛ sufɛ nafila seli dɔ don sunkalo sela su tan laban na mun kɛ alhamdulillah an y'an ka programme bila kabiri minuit an bɛ misiriw kɔnɔna la fo ka taa dugu jɛ fo ka surunya fajiri kɛnɛ cili la er 7 er 4 er 5 an ye olu kɛ Alahu Taala ye o kun ye duman ye ko n'an sera ka er 5 kɛ er 4 kɛ ala ye sunkalo tile 10 laban bɛɛ kɔnɔ ani sunkalo banna an kana dɛsɛ ka miniti 10 kɛ ala ye su kɔnɔna la miniti 10 an kana dɛsɛ o la ka d'a kan su jɔli nafila a bɛ daminɛ ni jɔgo 2 de jɔgo 2 bɛ seli k'a sɔrɔ n'i ma miniti 10 sɔrɔ sunkalo tile 10 laban kɔnɔna la i sera k'i yɛrɛ di ala ma cogoya mun na k'a to i bɛ wuli su dugutila fɛ i jilaja ni sunkalo banna o sufɛ seli o ka to i la i kana dabila dɛ ka da mun kan ala kira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam hadisa mun na Abdullah bin Amr bin As y'a langal anw ye ko ala kira ko la takun mithla fulan kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl rawahu al-Bukhari wa Muslim ala kira ko i kana kɛ i n'a fɔ karisa dɛ karisa tun bɛ su jɔ a y'a dabila o la n'o don kira ye kuma mun fɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an kana kɛ i n'a fɔ karisa dɛ
karisa mun n'a tun bɛ su jɔ sunkalo kɔnɔna la sunkalo banna a y'a dabila hali fajiri seli yɛrɛ o yɛrɛ dama y'a dama ko ye fɔlɔ i kana kɛ nin ye dɛ i kana kɛ karisa ye karisa tun bɛ su jɔ a y'a dabila kira ka kuma de ye nin ye o de kama ka su jɔli daminɛ k'a dabila a man kan tiɲɛ don i tun bɛ mun kɛ sunkalo kɔnɔna la i kana o kɛ wagati wɛrɛ la nka i t'a kɛ fɛnw yɛrɛ fɔ sunkalo wɛrɛ o t'a kɛ cogo ɲuman ye o la i jilaja i ka ji kɛ i ka jiriw kɔrɔ i ye jiri mun turu sunkalo kɔnɔna la n'o jiri dɔ ye su jɔli jiri ye ji k'a kɔrɔ i bɛ mun ji k'a kɔrɔ i bɛ su jɔli bila i ka programme kɔnɔna la hali n'a kɛra jogo fila de ye o bila a kɔnɔna la n'i ma se k'a kɛ su laban na i jilaja i k'a kɛ su daminɛ na walima camancɛ la yanni k'i da nafila dɔw seli ala ye i seko kɛ o la a dɔw la n'i y'a daminɛ ten ala nana nɔgɔya i ma k'i da ka tila ka wuli ka seli ni mun filɛ nin ye fɛn belebeleba ye an hakili to nin na kosɛbɛ kosɛbɛ wituru selili o bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna la a dɔw la sitana bɛ se maa dɔw la ni sunkalo banna olu ka wituru seli banna wituru bɛ seli san wagati bɛɛ lajɛlen na alakira sallallahu alaihi wasallam abu huraira ka hadisa kɔnɔna la a ko kira ye ale ladi ni fɛn saba ye a y'i sara ale la ni fɛn saba ye a dɔ ye jumɛn ye k'a kana dafa ka wituru seli o cogo kelen don ne b'a dɔn k'i tɛ se ka wuli dugukila fɛ i ka wituru seli yanni k'i da yanni wituru selili cɛ i jilaja i ka jogo damadɔ seli Allahu taala ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ wituru jogo saba dɔrɔn de seli o b'a la a to i ka se ka fila fila damadɔ kɛ ka na wituru kɛ k'a kun cɛ k'i da ni o ye n'i bɛ se ka wuli dugukila fɛ a to a ka kɛ dugukila fɛla ta ye nka k'a kɛ i tɛ foyi yɛrɛ kɛ fo ka se wituru yɛrɛ toli ma i k'a dɔn k'a fɔ nin ye farati ye ala ka ne n'aw kisi farati ma ala ko baaraw kɛli la o la n badenw nin ye ji dɔ ye an bɛ mun k'an ka baara ɲumanw kɔrɔ an b'an ka baara ɲuman an bɛ ji wɛrɛ filanan mun k'a kɔrɔla la ji fɔlɔ ye ka dumɛ ala kanabato kan o bɛ kɛ ni baara minnu ye an bɔra k'olu fɔ ji filanan ye jumɛn ye k'an ka baara ɲuman an k'a latanga ka bɔ a tiɲɛfɛnw ma ni mun filɛ nin fɛn o fɛn bɛ na ni an ka baara ɲuman tiɲɛ ni an k'a latanga o ma o dɔ ye jumɛn ye alakota de bɛ jɔn ka baara ɲuman kɛlen dun ka ban k'a to lahara don na i tɛ sara sɔrɔ a la a dɔ ye jumɛn ye tuguni ala ka jɔnw ka hakɛ o tali ka caya o b'a to i ka baara ɲuman fana bɛ tiɲɛ ka da mun kan baara ɲuman e k'a kɛ ka tila ka segin ka taga baara jugu kɛli ma o cɛ ka jugu ka tɛmɛ maa ka lahalaya kan maa min ma baara ɲuman yɛrɛ kɛ n'a taala ɲɛsin baara jugu dɔrɔn ma alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ dugawu kɛ ko ala ne b'i deli ka bɔ seginni ma ka taa juguma ma i kɛlen ko k'an bila ɲuman kɛli kan nin kira ka dugawu dɔ ye sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen na alakira ko yala a b'a dɔn maa jɔn ye bololankolon ye lahara don na wa sahabaw ko wari tɛ mun bolo sanu tɛ mun bolo kira ko k'o tɛ bololankolon ye dɛ bololankolon ye jɔn ye maa min bɛ na lahara don na k'a sɔrɔ seli baraji b'a bolo sun baraji b'a bolo jaga baraji b'a bolo baara ɲuman caman baraji b'a bolo nka a ye nin nɛni a ye nin bugɔ a ye nkalon da nin na a ye nin kɛ nin na a ye nin kɛ nin na k'olu bɛɛ bɛ to ka hakɛ kana la ala ɲɛma ko ala b'a ka baraji bɛɛ ta k'a d'olu ma a ka baraji bɛ ban k'o tɔ jɔlen to ala bɛ tila k'olu ka jurumin ta k'o d'a kan na k'a bɛ taa tasuma kɔnɔna la ni ala kɛra ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam o de kama tiɲɛfɛn bɛ baara ɲuman na baara ɲuman kun y'a k'i nafa lahara don na fɛn mun bɛ don i ni baara ɲuman nafa sɔrɔli cɛ lahara don na i ka o mabɔ a la o mun filɛ o ɲininen dɔ i fɛ o la an ye jiri mun turu sunkalo kɔnɔna la jiri in mako bɛ an ka ji k'a kɔrɔ an bɛ ji k'a kɔrɔ ni mun ye ni ka an mago don ne baara ɲuman kɛli ye ka dumɛ baara ɲuman kɛli la sunkalo kɔfɛ an bɛ an mago don jiri in na k'a tanga ka bɔ a tiɲɛfɛnw ma o bɛ kɛ ni mun ye ala ko ta an ka mabɔ o la ala ka jɔn ka hakɛ an ka mabɔ o la n'an y'o kɛ alhamdulillah an ye jiri minnu turu sunkalo kɔnɔna la jiri ninnu bɛ bonya lahara dɔ na an bɛ taa an sigi a suma kɔrɔla la jiri ninnu bɛ bonya an b'a den kari ni alijinɛ donni ye lahara don na n b'a la deli ala k'an ka baara ɲumanw jiri bonya an bolo ala k'an ka baara ɲumanw ladon ko ɲuman nɔgɔya an ye ala k'an ka baara ɲumanw tanga ko ɲuman nɔgɔya an ye ala ye siran ye ɲuman ala k'a di an ma gundo ani bange bɛɛ lajɛlen na ala ka bɛnsɛman di an ma
ala y'a nɔgɔya an ye cogoya mun na sera ka sunkalo kalo in sun ala k'a ɲɔgɔn wɛrɛ caman bila an si kɔnɔ cogo kelen na n'a y'a bila an si kɔnɔna la k'an dɛmɛ sun donko ɲuman na k'an dɛmɛ su jɔko ɲuman na ala k'an dunmɛ baara ɲuman kɛli kan fo ka se an ka saya dɔ ma ala k'an bosi ka bɔ setana bolo ala kan'an to setana bolo ala kana setana se an na ala kana fanga da an kan ala ka labanko ɲuman di an ma sunkalo in banna an bolo cogoya mun na an bɛ ala deli ala k'a banni k'an bolo hɛrɛ ye ala k'a banni k'an bolo tɔɔrɔ ɲɔntili degun mun bɛ an kan ala b'a dɔn ka tɛmɛ an kan ala k'a bɛɛ wuli ka bɔ an kan an ɲini fɛn ɲuman ala k'a di an ma siran fɛ ala k'a kisi a tɔɔrɔ ma sunkalo in banni ala k'a kɛ an bolo limaniya jidile ala k'a k'an bolo kanda sɔrɔli ala k'a k'an bolo ala ɲɛ siranɲɛ sɔrɔli ala k'a k'an bolo yiriwa ye diɲɛ hɛrɛw la ala k'a k'an bolo wasa ye diɲɛ hɛrɛw la ala k'a k'an bolo hɛrɛ caman bonda dayɛlɛli ala k'a k'an bolo garizɛgɛ ɲuman sɔrɔli a banna ka bɛn samiya fana daminɛtɔ mun ma ala ka samiyaji barikaman di an ma ala ka samiyaji hɛrɛman di an ma dun ka fa ala k'o sabati an ye sɔrɔ yiriwale ala k'o di an ma garizɛgɛ ɲuman ala k'o di an ma sunkalo ye hɛrɛ kalo ye basigi kalo an donna kɔnɔ hɛrɛ ni basigi la cogoya mun na ma ala deli ala k'an ka jamana basigi o cogo la ala k'an ka jamana jiri hɛrɛ la ala k'an ka jamana jiri cɛbɛn ani kanbɛn na maaw ka ko bɛɛ tun kɛra kelen ye sunkalo kɔnɔna la ka sun don waati kelen na k'a tigɛ waati kelen na an bɛ ala deli o kelenya ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka cɛbɛn lana ani ɲɔgɔn cɛ ala ka kanbɛn lana ani ɲɔgɔn cɛ fitina bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ ala deli ala k'an bɔ a fitina kɔnɔna la maa minnu tɔɔrɔlen don a fitinaw la maa kelen kelenw fara jama kan an bɛ ala deli ala k'o bɔ a tɔɔrɔ kɔnɔna la ala k'o lafiya ka bɔ a tɔɔrɔ ma n'o bɛ bolo jugu minnu kan ala k'o sama ka bɔ bolo juguw bolo maa minnu y'a kɛbagaw ye ala ka hakili ɲuman d'o ma ala k'an sutara diɲɛ kɔnɔ k'an sutara lahara jɔ don na an ye ala deli hɛrɛ o hɛrɛ mun na sunkalo kɔnɔ ala k'an sɔn hɛrɛw bɛɛ la an ye aminaw laminɛ sunkalo kɔnɔ duwawu fɛn fɛn minnu kɛ ala k'a bɛɛ jaabi an ye an ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ mun ma an bɛ ala deli ala k'a bɛɛ yɔrɔ ma janya an na tɔɔrɔ mun bɛ yen n'an ma tanga ɲini ala fɛ ka bɔ o ma ni ala b'o da ka latigɛ kɔnɔ ala kɔnɔ tɔɔrɔ kɛ k'an sɔrɔ ala k'an sɔn fo k'an lawasa ala k'an sɔn fo k'an lakariya an ye bato fɛn fɛn mun kɛ ala k'a bɛɛ minɛ an ye ne fili sɔrɔla mun na ala k'a ka fɔniseriya kɛ k'o dafa ne fili sɔrɔla mun na ala k'a ka hinɛ kɛ k'o dafa ne dabɔn kama sɔrɔla mun na ala k'a hakili ɲuman d'an ma an kana segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ala ka labanko ɲuman di an ma ala k'an farikolo kɔrɔ alabato la ala k'an farikolo kɔrɔ a sago kɛli la ala kan'an kɔrɔ ala kotali la ala kan'an kɔrɔ fɛn kɛli la mun t'an kɛ ka alaw ta ala ka diɲɛ sɔrɔ an bɔli mun kɛla sunkalo kɔnɔ ala k'an bɛɛ bɔ k'a sɔrɔ jurumi yafa la an bɔli mun kɛla sunkalo kɔnɔ ala k'an bɛɛ bɔ k'a sɔrɔ a jɛnna an bɛɛ ma an bɔli mun kɛla sunkalo kɔnɔ ala k'an bɛɛ bɔ k'a sɔrɔ a y'an bɛɛ lajɛlen ka baara ɲumanw minɛ k'a don jira an na don mun na naani ala yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya an b'a ko k'an ka don la don kunnandi ala k'o kɛ an ye n'a sɛbɛnlen don ala bolo ko maa mun ka sunkalo laban tun ye nin sunkalo tɛmɛlen ye maa ala deli ala kana nimisa la ala k'o k'a jurumi yafalen ye ala k'o kɛ ala ka diɲɛ sɔrɔli y'a bolo ala k'o kɛ alijinɛ tile minɛni ye don mun na naani ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a ka dayɛlɛ ka don a kɔnɔna la ni mun yɛrɛ dun b'an cɛla n'o bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ k'a balo ala k'a s'o ma k'a sɔrɔ a bɛ ala sago la ala ka o wagati se k'a sɔrɔ a bɛ ala sago la a bɛna mun k'o kɔnɔna na ala k'o cɛya ka tɛmɛ tɛmɛlenw kan ala ka labanko ɲuman di an ma ala ka yafa an ma an jurumi dogolen n'a bangelenw an yɛrɛ fana ala ka dusukun ɲuman di an ma an yɛrɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an yɛrɛ ala ka dusukun ɲuman di an ma an ka kari an ka hakɛw kɔ ɲɔgɔn kan na an yɛrɛ ala ka dusukun ɲuman di an ma dusukun mun b'a la n'an bɛ ɲɔgɔn kanu ni a ye dusukun mun b'a la n'an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni a ye dusukun mun b'a la n'an bɛ kɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛw fɛ ni a ye ala ka barika don an na ka barika don an ka sɔrɔw la ka barika don an ka dɔnniyaw la ka barika don an ka denbayaw la ka barika don an ka cɛkɛdaw la ka barika don an fɛ ko bɛɛ lajɛlen na ka barika don an ka kɛtaw la ka barika don an ka fɔtaw la diɲɛ ɲɛnamaya lajirabila ni bana mun ye ka na diɲɛ ɲɛnamaya nin wagati in kɔnɔna la an b'a la deli ala ka fiɲɛ jugu cɛ ka bɔ an kan ala ka fiɲɛ cɛ ka bɔ an kan ala k'an ka jamana lafiya a la ala ka diɲɛ bɛɛ lafiya a la ala k'an ta k'a la mɛnni ala kana an ta k'a la yeli an b'a la deli ala k'a dagakolon ci sunkalo banna cogo min na ala k'a ban an kunna o cogoya kelen na sunkalo banna cogo min na ala k'a ban o ban cogoya kelen na sunkalo y'a kɔdon cogoya min na ala k'a kɔdon ka bɔ an kan o cogoya kelen na ala ka jɛn an ma ala ka jɛn an ma k'an kanu ala ka labanko ɲuman di an ma ala ka an kisi ka bɔ labanko juguya ma an ka marabagaw ala ka hakili ɲuman d'o ma ala k'o bila sira ɲuman kan maradenw ka hɛrɛ bɛ sira mun na ala k'o bila waliya kɛli la maradenw ka lafiya bɛ sɔrɔ waliya mun na ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ani maa minnu jɛnna ala ko baaraw la n'olu tɛ dugukolo kan bi an mansaw b'o la mɔgɔ wɛrɛw b'o la
وبالله على يوم على بودون أنت فويدو كلا هلال أنكون مهرج جيانوي أما على الدليل على كيا فوم هاليسا على كهينا ولا هاليسا على كالله رسول سنسما دي أم هاليسا على كسياكو من لفياي على كوكامبلو جاتك نيماي وسلالا من بارا نيما مني على كامنوي وسلالا من جرمي مني على كابيا فاوي نمو بهير لا وتشلا على كوجيدي هير لا نمو من نما لا وتشلا على كوجيدي نما لا nemu me alaka dimin do konna la kwa abeka nyangi ka dawka amala deli alaka nyangi wuli ka baka alako kenaka ala ya bonyai alako kenaka fon seriyai alako kenaka hine masayai alako kenaka yirwa masayai alaka laban ko mandi ambela jenima kanke ga solo wera chama suranga nyinama ya konna lalako ke anye اللهم صل وسلم وبارك وانعم وزد على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.